new subtopic which is about this one, parallel lines, parallel and perpendicular. Okay, so if you have any questions to ask, you may straight away respond, as I cannot see your faces right now. I'm just looking at the screen right now, so hoping that you can straight away respond if you have any problem. Okay, what is the meaning of parallel lines? Okay, do respond to my question, turn on your microphone and answer my question. What do you understand when it comes to parallel lines? Garis lari. Yes, in Malay is lari. So what is the criteria or properties of parallel lines? Parallel. Apa dia punya, apa ni nak panggil? Kriteria yang utama. Bila kita kata two lines are parallel, so when they are parallel, therefore, apa ni? When they are parallel, therefore, tak ada respon ni. Mana semua orang pergi? Ada, madam. Okay, so kalau ada, apa Parallel. responnya? Maksudnya, parallel bermaksud? Selari, madam. Ya, dia selari. Tapi apa point yang kita akan guna? Apa point yang kita akan guna di sini? Point dia sama, madam. Midpoint ke M ni? Adakah midpoint? Titik tengah. Adakah midpoint? Are you sure this is midpoint? Kecurunan. Kecerunan, M madam. adalah kecurunan. Kecerunan. Tidak bagi dia. Okay, so M is the gradient. So nampak saya tengah conteng dekat atas nota ni. You nampak my screen? Ada yang tak nampak screen? Alright, Alhamdulillah. Okay, so when they are parallel, we know that they are having the same gradient. Okay, gradient tu apa? Yang M ni lah. Gradient which is the formula is M equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So that is what we call as gradient. Okay. So the question now, let's say we look at the first question. They ask us to determine whether the two lines are parallel or not. So how do we decide whether the lines are parallel or not? Okay, you memang kena make sure that you nampak kedua-dua line dalam bentuk yang macam ni. Baru boleh you kata you nampak dia punya line parallel ataupun tidak. Okay, so these two lines, they are not the same line. Sebab apa? Satu y equals to 2x plus 3. The other one is y equals to 2x minus 8. Okay, so kalau kita boleh bayangkan dia punya pintasan, the y-intercept satu tu 3, satu lagi tu negatif 8. Dia lebih kurang macam ni lah saya tunjuk lebih kurang macam ni. They are not the same line, they are having this different line, tapi they are considered to be parallel. Sebab apa dia orang parallel? Siapa nak jawab? Waiting for your answer. Tak tahu, madam. Tak tahu. Tadi dah cakap dah gradient. Kecurunan yang sama, madam. Kecerunan yang sama, madam. Okay, so which one is the kecurunan? This one is the gradient. This one is the gradient. So, bila you nak check dia sama ke tak, kecurunan dia, the gradient are the same or not, you memang kena change it into gradient form macam ni. Maknanya, kalau equation tu dalam bentuk y-intercept, dalam bentuk intercept ke, dalam bentuk general form ke, maka you kena change it into gradient form like this. Gradient form like this meaning dia punya depan ni mesti kena y sahaja. Dia bukan 2y, 3y. Dia memang y sahaja. Baru kita boleh nampak whether it is having the same gradient ataupun tidak. So sekarang dua-dua dah y. Lepas tu M dia kita nampak memang M dia 2. Sebab tu dia cakap M1 adalah 2, M2 adalah 2, maka they are parallel.
Okay, so that is how you decide whether the lines are parallel or not. Okay, the same goes to the other line. Okay, tapi okay, sekarang kita tengok this one pula. Adakah mereka dalam bentuk yang sama? Are they having the same pattern? I mean the same form of equation? Kalau ikut memang tak samalah rupa bentuk dia. Seorang nampak macam 3y starting dia. Seorang nampak macam y minus 2x, 2 over 3x equals to 5. So what you need to do is to you are going to rearrange dulu. You are going to rearrange dulu. Apa yang kita kena buat sebenarnya, kita kena rearrange dulu bagi dia nampak dalam bentuk y equals to mx plus c. You are going to rearrange like this. Therefore, you will be having something like 3y sama dengan x plus 3. Maka y sama dengan apa? Y sama dengan x tambah 3 per dengan 3 kan? Jadi kalau kita tukarkan bentuk dia akan jadi x per 3 tambah dengan 3 per 3 iaitu 1. Yang inilah bentuk yang pertama kita nampak untuk gradient form dia. Jadi sebab tu dia kata okay, the gradient is 1 over 3 for the first equation. Sebab apa 1 over 3? Because the coefficient of x adalah macam kita memahamkan dia seperti inilah. Kan? X over 3 tu maksudnya 1 over 3x plus 1. Jadi kita nampak gradient dia adalah 1 over 3. Okay, what about this one pula? Kalau tengok yang ni, patutnya kita kena rearrange juga supaya lebih jelas. Dia jadi y sama dengan, yang tu kita bawa pergi belah sana, 2 over 3x plus 5. So what is the gradient here? The gradient here is 2 over 3. So are they having the same gradient? Are they having the same gradient? Yes. Yes, madam. Yes. Yes. Same gradient. Mana? No, madam, no. Sini you No. nampak sama ni. 1 over 3 and 2 over 3. Gradient dia sama tak? Tak sama kan? Oh. No. Dia Tiga ada. dengan 2/3 lain. 1/3 memang tak sama langsung dengan 2/3. They are two different numbers. Therefore, they are not parallel. Gitu. Faham? Okey tak? Okey, boleh? Faham tak? Boleh? Boleh. Alright. The next one. To write an equation that passes through a point and parallel to another line. That passes through a point and parallel to another line. Okay, dia bagi satu information. Let's say dia kata, okay, write the equation of the line passing through -3, 2 and parallel to the line whose equation is this one. Selalunya kan kita dapat informasi sama ada gradient dan juga satu point. Selalunya macam tu. Kan soalan lain selalunya kalau disuruh kita write the equation, normally when they ask us to write the equation of the straight line, what we are given is normally dia bagi gradient and also the point. Okay, gradient and also the point. Tapi kali ni dia tak bagi kita gradient pun. Dia bagi kita a line yang nampaknya macam parallel to our line yang kita kena cerita ni. Kita kena cari equation itu. So let's say equation ini adalah y sama dengan 2x tambah 1. Kita kena cari equation untuk satu lagi line yang ini. Yang mana line itu diberitahukan kepada kita they are parallel to each other. Okay, yang penting line yang kita nak cari ni dia lalu dekat point 3, 2. -3, 2. Okay, so what are we going to do? Dia lalu dekat point -3, 2. So kita dapat 1 point. But do we have the gradient of that line? Do you have the gradient of that line? Ada tak? 2, madam. Ada. Macam ni you dapat 2. Y sama dengan 2x tambah 1. Okey, maksudnya you faham gradient di sini adalah 2. Betul? Gradient untuk line ini Betul adalah sekali.
Jadi telah diberitahukan bahawa gradient di sini adalah sama melalui information parallel to the line. Dia parallel to the line which is this line. So maka kita tahu maknanya gradient untuk equation yang kita sedang cari adalah sama dengan 2. So that's why you boleh straight away masukkan dalam your equation which is using formula of, you nak guna formula apa ni? Yang ni dia pakai y tolak y1 equals to m x tolak x1. Dia pakai formula ni. So dia akan masukkan point ni dan juga gradient dia. So nampak tak dia masukkan gradient? Dia masukkan point. Point kita adalah negative 3. Jadi minus negative 3 adalah positive 3. Kalau saya suka tunjuk dari awal lah. Y tolak 2 sebab y tolak 2 kita adalah 2. Lepas tu 2. Lepas tu kita tolakkan. This one is supposed to be negative 3. Dari sini dia barulah menjadi x tambah 3. Begitu. Lepas tu barulah you rearrange back and what you have here is going to be the last one here. So this is the line yang you cari sekarang. So daripada informasi tadi you dapatlah line dia iaitu nama equation dia adalah y equals to 2x plus 8. Okay. You memang nampak okay the gradient are the same but they are not the same line. Boleh faham? Any question to ask so far? No, madam. No, madam. Okay, alright, thank you. Okay, we are going to proceed with another one now. Tadi parallel line.